मैं এতিয়া উপস্থিত আছোঁ পৰুৱা চাৰিআলিত দলঙৰ ওচৰত আৰু ইয়াত এখন বিশেষ দোকান খুলিছে যিটো দোকানৰ আপুনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই দোকানটো আছে আপোনাৰ পৰুৱা চাৰিআলি দলঙৰ ওচৰত আৰু খুব ধুনীয়া এখন দোকান যিহেতু দোকানত আপুনি চাব পাৰিব অল ভেৰাইটিজ জোতা আছে আপুনি যিমান লাগে আপুনি চালে আচৰিত মানিব ইমান জোতা আছে আপোনাক দেখাই শেষ কৰিব নোৱাৰিম মই কিমান জোতা আছে হিচাপ নাই ইমানেই জোতা আছে আপোনাৰ হিচাপ নোহোৱা জোতা আপুনি চাব পাৰিব দেখালেতো শেষ নহ'ব গতিকে তথাপি যিমান পাৰিছোঁ মই দেখাই আছোঁ অলপ চলপ বাকী জোতা শেষ কৰিব নোৱাৰে কিমান চাব যোনফালে যাব চোনফালে জোতাই জোতা আৰু জোতা চাই মাথা ঘূৰাই গৈছে আৰু এয়া চাব পাৰে কিমান জোতা লেডিজ আছে জেন্টস আছে সব আছে আৰু বিশেষকৈ কথা হ'ল জোতাটো ইমান আছে কিমান দেখাম ঠিক নাই কিন্তু আপোনাৰ দাম শুনিলে আচৰিত পাব দামটো কিমান হয় দামটো ইমানেই আছে যে আপুনি আৰামত ল'ব পৰাকৈ আছে এয়া চাব পাৰে জোতাৰ লাইনটো চালে আপুনি গম পাব এয়া চাওক কিমান জোতা আৰু মই বাহিৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ জোতা আৰু এইফালে আৰু আছে ফৰ্মেল জোতাও আছে ফৰ্মেল জোতাবিলাকো চাব পাৰিব এয়া চাই লওক এয়া ফৰ্মেল জোতাবিলাকো আছে আৰু এয়া আছে আপুনি যিয়ে লয় আৰু এইটো ৰেট একমাত্ৰ ৰেট হ'ল মাত্ৰ এইটো 500 টকা অনলি 500 আপুনি যিয়ে লওক টোটেল চেল 500 টকা এয়া চাব পাৰিব আপুনি যোনটো ল'ব 500 টকা 500 টকা চাব পাৰে বেলেগ কোনো কথা নাই আপুনি যি জোতাই লয় অহা মানুহ এয়া আমাৰ লগত এজন ইয়াৰ লোকেল স্থানীয় মানুহ আছে তেওঁক মই সুধিম ইয়াৰ দোকানটো ইয়াত কেনেকৈ অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ অনুভৱ আৰু কি দোকানটোতো দিছে ভাল জেগাতে দিছে তেখেতে ভালদৰে চলক আৰু মোটামুটি চেল হৈ আছে নোহোৱা নহয় জোতাবিলাকো ভাল আৰু আমাৰ ৰাইজেও ভাল পাইছে বেয়া পোৱা নাই দামটোতো এটা দাম দাম এটা দামে 500 টকা যেহেতু তেওঁ মানে অসমীয়া ক'ব নাজানে কাৰণে মই স্থানীয় এজন দাদা পালোঁ দাদাৰ লগতে মই দুষাৰ কথা পাতিলোঁ আৰু 500 টকাত আপুনি যি মন যায় তাকে ল'ব পাৰে ভাল জোতা ল'ব পাৰে জোতাৰ হিচাপ নাই কিমান জোতাই আছে জোতাই জোতা জোতাৰ হিচাপ নাই চাব পাৰে আপোনাক দেখাই যিমান ভেৰাইটিজ লাগে আপোনালোকে ইমানেই ভেৰাইটিজ পাই যাব আৰু জোতা হিচাপ নাই জোতা হিচাপ নহয় জোতা পাব বন্ধুসকল দোকানৰ যিজন মালিক আছে তেওঁৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম তেওঁ হিন্দীতে ক'ব আৰু হিন্দীতে সুধিম আৰু तो ये आपका कितना दिन हो गया यहाँ पे लगा हुआ अभी सर यहाँ पे लगभग 1 सप्ताह हो गया और अभी लगभग यहाँ पर दुर्गा पूजा तक तो यहाँ पे कंटिन्यू बैठे हैं यहाँ पे कितना आइटम है आपका यहाँ में सर अभी बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा आपको यहाँ देखने के लिए लाफर में रहेगा स्नैकर रहेगा और स्पोर्ट में रहेगा अपना शूज़ बहुत सारी वैरायटी जिसको जो भी लेना है इसका प्राइस एक ही है एक ही प्राइस रहेगा जो आपको चूज़ करना है साइज़ अवेलेबल मिल जाएगा आपको हर रंग का साइज़ मिल जाएगा और माल भी बहुत सुपर हिट माल है जो आप देख सकते हैं ये इतना सब में लिखा हुआ 500 और ये देख सकते मतलब जितना चाहिए आपको जैसा चाहिए ऐसे ही आपको मिल जाएगा और इनका दो लोग हैं तो इन लोगों को थोड़ा आसामीज बोलने में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ का जो हम लोग आसामीज में बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो नया नया आया हुआ है कोई बात नहीं मैंने आसामीज में भी बोल दिया तो आप लोग जब पौरवा चारेली में आएंगे तो यहाँ आने से जो 20 का पास में मिलेगा आपको लेफ़्ट साइड में जब पौरवा से नौगांव जाएंगे उसी साइड में आपको लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा ये बड़ा वाला दुकान लगा हुआ है तो आप लोग यहाँ में आके जूता ले जाइए और एक साल ले जाएगा तो फिर अगले साल आने का इंतज़ार रहेगा ना कि फिर कब आएगा क्योंकि ऐसा इतना वैराइटीज़ है इसलिए वैरायटी मिलेगा इतना वैरायटी आपको किसी शॉप पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा वही तो अभी देख सकते हैं मैंने भी एक ले लिया है आप देख सकते एक मैं भी ले लिया है तो इसका अभी पेमेंट किया नहीं अभी पेमेंट कर रहा हूँ अभी तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 500 में आपको मिल जाएगा तो अभी दुर्गा पूजा तक रहेगा आप लोग आने से यहाँ में पौरवा चारेली में आके आपका जो 20 पार हो गए ये देखिए सोच बहुत है जैसा आपको चाहिए ऐसा बहुत सोच दिखा दिया मैंने पूरा सोच तो वैराइटीज़ के लिए कोई बात नहीं और साइज़ आपको हर साइज़ मिल जाएगा साइज़ का कोई बात नहीं तो ठीक है चलते हैं फिर मिलते हैं।